Oo, kalapag. Nung balo may lugar ay ni. Nung malapit ka, puntalan mo nene. Takwa na nanda kang pagmerienda. Nung malapit ka, puntalan mo ne. Oo. Oh, tiyan eh. Oh, nung malaot ka, limon eh. O tapagal ka. Oh, dinanda kang pagmerienda, tsugin niya. Let's go. Magandang kain kayo eh. Ano yan? Ano yan? Nino. Kanya po ba? Laksulog. Idol vlog. Uy, boss idol. Idol. Patsenigit me, boss. Nung no ka rin niya, o di... Paunahan niya. Paunahan niya mo, eh, naman makasalikot. Can you help me? Wow, chulagin. Can you help me for that? For that thing? That spout? Can you help? Can you help? Help me. Mana yan, tapar? Okay yan muna, okay yan muna. Okay yan muna. Winner. Congrats po. Thank you. Congrats po, congrats. You say thank you to them. You say thank you. Thank you, baby. You say thank you to them. Thank you. Congrats po. Nitang anak. Yes. That was the largest speed run. Ay, thank you, Brad. Oo, sige po, thank you po. Oo, gusto ko yapin na naman mo par. At spot na pa. Yan pa yung metong, ha? Hello, boss. Pangadwa, boss. Diyan mo na. Ala ka, load! Na! Okay, alright. Congrats! Be, congrats. Kita pa rin kay. Ayun, oh, ito makapalo ito. Oh. Nung ikit mo po. Alpinin niya po itong video na. Pero nung ikit mo na yan din, pwede mo na ikuanan. Ano po, tintahan na pong katlo ang pong kapat follower sa mumunta. O, itapa, o. Layo na nalay, pulay, o. Pulay. Kanino ka makabalaw? Ay, kwanitang metong. Pametong. Nga pa po, ting followers. Oy, chame kwane. Kwane po.